Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غنشوفوا la production de l'écrit اللي عندنا في la page 36. L'objectif ديالها هو produire un texte à caractère narratif descriptif. يعني الهدف ديالنا من هاد la production de l'écrit هو نتعلموا حتى حنا نكتبوا واحد النص narratif descriptif، يعني كيتضمن الحكي السرد والوصف. غنحكيو فيه على شي histoire و en même temps كنوصفو. D'accord. يلا نقراو لو تكست ديالنا. Une journée à Marrakech. يعني واحد اليوم في مراكش. Journée consacrée à la visite guidée de Marrakech. واحد اليوم مخصص للزيارة يعني الموجهة. Une visite guidée يعني موجهة من طرف واحد لو جيد، واحد المرشد سياحي اللي غادي يورينا لي ليو، يعني الأماكن المعروفة في مراكش. Journée consacrée à la visite guidée de Marrakech. Ville impériale يعني مدينة إمبراطورية à l'architecture، يعني إمبراطورية بالمعمار ديالها، الهندسة المعمارية. et au souk enchanteur وبأسواقها الساحرة. Le palais de la Bahia كنلقاو قصر الباهية. les jardins de la Ménara حدائق المنارة. repas يعني وجبات، يعني تما تقدر تلقى وجبات. poursuite de la visite avec la célèbre place يعني التتمة ديال الزيارة مع la célèbre place جامع الفنا، يعني مع الساحة المشهورة ديال جامع الفنا. et ces charmeurs de serpents ومروضين الثعابين، هذوك اللي كيروضوا الثعابين كيديروا لهم موسيقى باش كيخرجوا. de là من هنا nous accédons au souk، يعني كندخلوا الأسواق. en fin de journée في نهاية اليوم repas يعني خداو وجبة. spectacle folklorique يعني عروض فولكلورية dans un magnifique palais marocain، في واحد القصر رائع مغربي. داكوغ. هذا هو التكست ديالنا. نشوفوا j'observe et je découvre شنو فيها. à ton avis ce texte في رأيك هذا النص est-ce qu'il donne des informations، واش كيعطينا معلومات. relate une histoire واش كيحكي لنا كيعاودنا واحد القصة، واحد الحكاية. ou bien relate une histoire et décrit des lieux. حنا لو تكست ديالنا il relate يعني كيعاود لنا لا جورني لا فيزيت ديالهم في مراكش et décrit des lieux ou en même temps كيوصف لنا الاماكن اللي زاروها. donc c'est la troisième réponse فيها une histoire et une description. que peut-on dire du type de ce texte؟ شنو هي النوعية ديال هذا النص؟ هذا النص يعني سردي وصفي. ce texte غادي نديرو ce texte et narratif descriptif en même temps. descriptif يعني كيشتمل على الوصف والحكي في نفس الوقت. de quoi parle ce texte؟ علاش كيتكلم لنا هذا النص؟ il parle d'une journée à Marrakech ou bien il parle de la visite de Marrakech. d'accord. de la visite guidée de Marrakech. il parle de la visite guidée يعني هاد الزيارة موجهة ويعني guidée يعني موجهة يعني par un guide مرشد سياحي. la visite il parle de la visite guidée de Marrakech. très bien. je manipule et je réfléchis. relève les adjectifs qualificatifs dans le texte. نمشيو لو تكست ونستخرجوا النعوت. journée consacrée à la visite guidée. consacré هذا c'est un participe passé. en même temps c'est un adjectif. قلنا participe passé نقدروا نستعملوه comme un adjectif بحال consacré c'est un participe passé. guidé aussi donc consacré بحال guidé. d'accord. guidé adjectif هذا راه adjectif. consacré guidé. ville impériale de l'architecture et au souk enchanteur. les souks enchanteurs.
le palais de la Bahia, les jardins de Menara, repas, poursuite de la visite avec la célèbre, c'est un adjectif, place de Jemaa el-Fna, et ses charmeurs de serpents. De là, nous accédons au souk en fin de journée, repas, spectacle folklorique dans un magnifique palais marocain. D'accord? Donc, هادو les adjectifs اللي عندنا consacré, guidé, impérial, enchanteur, célèbre, folklorique, magnifique et marocain. نكتبوهم. Que s'est-il passé en fin de journée? شنو وقع في النهاية ديال اليوم؟ راه عندنا تما en fin de journée repas spectacle folklorique dans un magnifique palais. يعني خداو واحد الوجبة يعني وجبة مع وهما كيتفرجوا في واحد المشهد واحد العرض فولكلوري. D'accord? Ils ont pris un repas dans un palais marocain. D'accord? Ils ont pris un repas dans un palais marocain. Ce texte est-il exclusivement narratif ou narratif et descriptif؟ يعني النص واش غير فيه غير الوصف ولا الوصف والسرد؟ قلنا c'est un texte narratif et descriptif. Ce texte est narratif et descriptif. يعني باش عرفنا descriptif il contient des adjectifs. الوصف هذا consacré, guidé, impérial, célèbre, folklorique, enchanteur, magnifique. d'accord هادو les adjectifs هما اللي كنستعملوهم في la description في الوصف. شوفوا je m'entraîne. Produit un texte narratif descriptif sur le modèle de ce texte. غادي تكتب لنا واحد النص تانتا narratif descriptif يعني فيه الحكي والوصف sur le modèle de ce texte يعني على المنوال ديال هذا النص. لو جاردان ماجوريل هذا حديقة ماجوريل يعني المشهورة في مراكش. Je suis Jacques Majorel. أنا جاك ماجوريل. Je suis un peintre français. يعني واحد الرسام فرنسي. J'ai acheté un terrain. يعني شريت واحد الأرض. Et je me suis installée à Marrakech. صافي واستقريت في مراكش en 1929. J'ai créé en 1931 un superbe jardin. يعني وبنيت ونشأت واحد الحديقة رائعة. Cet éblouissant jardin يعني هاد الحديقة المبهرة est nommée تسمات جاردان ماجوريل. حدائق ماجوريل. Elle est l'un des lieux les plus visités de Marrakech. وهو من بين الأماكن الأكثر زيارة في مراكش. دابا هاد حدائق ماجوريل يعني هي اللي كتكلم لو جاردان ماجوريل. داكوغ غادي دير بحالها يعني على هاد المنوال ديالها. ها هي انا درت لكم على المنوال ديالها. دابا لا طور حسن اللي غادي تكلم. Je suis la tour Hassan. Je suis un minaret historique. Mon style est un chef d'œuvre de l'art marocain traditionnel. En 1755, le tremblement de terre de Lisbonne toucha Rabat et détruisit entièrement mes colonnades. Pourtant, je reste la tour emblématique de Rabat. D'accord? احنا درنا واحد لو تكست على المنوال ديال جاردان ماجوريل. لا طور حسن كتقولنا انا مسجد حسان. جو سوي ان ميناري هيستوريك. انا واحد الصومعه تاريخيه. مون ستيل يعني الشكل ديالي est un chef d'œuvre de l'art marocain. يعني واحد التحفه ديال الفن المغربي التقليدي. في 1755 الزلزال يعني الزلزال هز الارضيه ديال لشبونه اللي ضربت لشبونه يعني وصلت للرباط. et détruisait entièrement mes colonnades. وهدمت الاعمده ديالي. ورغم ذلك je reste la tour emblématique de Rabat. واخا هاد يعني هاد الدمار وهاد يعني اللي لحقها كتبقى هي لا tour emblématique de Rabat. يعني الصومعه يعني سامبوليك يعني الرمز ديال الرباط هي لا طور حسن. صافي رمزيه تفهمنا. هاد لو تكست كيعاود لنا كيحكي لنا en même temps il décrit فيه des adjectifs فيه historique traditionnel marocain emblématique d'accord يعني فيه plusieurs adjectifs. Je produis
produit en 5 lignes un texte narratif descriptif de ton choix. يعني غادي تكتب واحد النص مكون من 5 lignes 5 سطور يكون en même temps narratif et descriptif. انا عطيتكم هنايا واحد petit exemple. Dimanche dernier, j'ai fait une sortie à la forêt avec mes amis. يعني الأحد الماضي يعني خرجنا مشينا درنا واحد الخرجة أنا وصحابي للغابة. Elle était un jour ensoleillé. يعني كان واحد اليوم مشمس. ها هو l'adjectif. Nous avons joué du ballon et du cache-cache toute la journée. يعني لعبنا الكرة وكاش-كاش النهار كامل. Ensuite, nous avons pris notre délicieux déjeuner. يعني مورا اللعب وديك الشيء خدينا الغداء ديالنا اللذيذ. Et avant de partir, mon ami m'a proposé de cueillir des fleurs, de belles fleurs, pour les offrir à notre chère maîtresse. C'était une journée inoubliable. D'accord? Donc هذا petit texte فيه la narration et la description. يعني كنعاودوا على واحد لا سورتي اللي درناها واستعملنا فيها les temps du passé, l'imparfait, يعني les temps de narration واستعملنا فيها la description, الوصف. استعملنا des adjectifs. Un jour ensoleillé, notre délicieux déjeuner, d'accord, de belles fleurs et notre chère maîtresse et une journée inoubliable. Inoubliable, c'est un adjectif, d'accord. استعملنا les adjectifs pour décrire et on a utilisé les temps du narration. D'accord mes chers élèves, هكا نكونوا سالينا la science ديالنا d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.